नमस्कार मो यूट्यूब चैनल रे आपण माननकु स्वागत। प्रत्येक दिन भली आज भी मध्य किछि लेसन प्लान करिकि आनिछि। शिशु बाटिका 3 प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी गणित भाषा लेसन प्लान उपरे। जदि आपण माननकु भल लागे दया करिकि चैनल टी को सब्सक्राइब एवं लाइक करिवे, जहा फल कि सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन आपण मानक पाखकु जिवो। एहा हेउछि शनिवार दिनर लेसन प्लान टी 19/7 रो। श्रेणी शिशु बाटिका 3 विकासर दिग होछि वैदिक विकास। येलो कोड नेछि करिकुलम 8.3 कॉम्पिटिटिव नेछि 1 रु 10 पर्यंत संख्या गणन धारणा। शिक्षार्थी माननकु यू आकार रे दुई दल रे ठिया कराइबी एवं शिक्षक सह गीत आवृत्ति करिवे। शिक्षक जो गोटे सक्रियात्मक कार्य करेंगे गीत गीत शिक्षक गीतटी को अभिनय सह आवृत्ति करेंगे एवं पिला मानकु कहिबे जे पिला माने मध्य शिक्षक सह अभिनय सह आवृत्ति करेंगे। गीतटी हेउछि एक दुई हाथ टेक, दुई आमे भौणी भाई, तीन बेसी न खाइबा चीनी, चारि नई हेबा पारी, 5 चिलिका रे चाले लंच, 6 सत कथा कह, 7 खाइबा डाली भात, 8 आस पढ़िबा पाठ, 9 खाता कलम ध, 10 चका पकाई बस। यही गीतटी को पिलामानक सहित आपण अभिनय सह आवृत्ति करेंगे। 2 थर लेखा आपण बोलिबे। मु खाली एमिति आपण पढ़े दीछि। एहीपरि कार्यटी कले पिलामानक सहित तो पिलामाने बहुत आनंदित मध्य हेबे। एही गीतटी को आवृत्ति कर सारा परे तांको गीत भित्तिक किछि प्रश्न पचारिबे, तुमको गीतटी केमिति लागिला। एहा परे पिलामानकु दुई दल रे यू आकार रे बसाई देबी। शिक्षार्थी मानकु बसाई दिया जिवो। प्रति दल जन जन पिला को टेबुल पाखरु डाकिबी एवं 1 रु 10 पर्यंत संख्या कार्ड तांको पाखरे रखिदेवी। एपट सेपट कर रखिदेवी। तो मु सूचना देवी जे एही संख्या गुड़ी को क्रम अनुसार से सजाई रखी देखाइबे। क्रम अनुसार सजाई की ठीक भाव रखी पारछंती कि नहीं ताहा शिक्षक चेक करेंगे। जो पिलाटी ठीक से रखी पार नथिबो ताको सहाय्य करिवो। एहा परे तांको जो कार्य पुस्तिका अच्छी शिशु बाटिका करिया पई कहिबे एवं शिक्षक मध्य तांको सहाय्य करिवे। एथिरे तांकर मु टीएलएम नेची संख्या कार्ड जीके कि से थिबा संख्या माली। प्रथम श्रेणी विद्या प्रवेश विषय वर्षा। येलो कोड नेची ईसीएल 13.8 कॉम्पिटिटिव नेची बारंबार आसुथवा शब्द को और ध्वनि को चिन्हिबे। पिला माननकु यू आकार रे ठिया कराई कार्डबोर्ड रे लेखि आनिथिबा गीतटी को कांथरे टांगिबी एवं स्वर अभिनय सह शिक्षक बोलिबे। पिला माने मध्य शिक्षकक सहित बोलिबे। गीतटी हेउछि चक 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 बिजुली मारे बहे शीतल बा, चक 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 बिजुली मारे बहे शीतल बा, धब फर फर बग बगुली आकाशे उड़ी जा। एही गीतटी को 2-3 थर शिक्षक बोलिबे एवं पिला माने मध्य तांको सहित अभिनय सह बोलिबे। एहा परे शिक्षक गीत रे केउ शब्द बारंबार बोला जाइछि पचारिबे। जेपरि चक 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 परी आउ केतेक शब्द तांको मनरु तांको पचारिबे कहिबा पई। एही परि भाबरे पिला मानक सहित बारंबार आसुथवा शब्दर परिचय जानिबे। कार्यटी करि साला परे तांको जो अछि कार्य पुस्तिका ताको करिया पई कहिबी। तांकर मु टीएलएम नेछि गीत थिबा चित्र गीत कार्ड एवं शब्द कार्ड। द्वितीय श्रेणी गणित पाठ 5 विषय सान बड़ चिन्हट। येलो कोड नेछि आईएलएम 5.13 कॉम्पिटिटिव नेछि संख्या प्रक्रिया। दुई दल रे बसिथिबा पिला माननकु विभिन्न संख्या कार्ड प्रदान करी सूचना देछि जे संख्या गुड़ी को क्रम अनुसार सजाई खातारे लिखिबे। प्रत्येक पिला कार्यटी करिवे करूचंती कि ना ठीक भाव में तांको
ଶିକ୍ଷକ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି FLNର କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ତାଙ୍କର ମୁଁ TLM ନେଇଛି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ପାଠ 5 କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ୟେଲୋ କୋଡ଼ ନେଇଛି ECL 5.5 କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନେଇଛି ପଠନ ବୋଧଗମ୍ୟତା। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରତି ଦଳରେ ଜଣ ଜଣ ପିଲା ଠିଆ ହୋଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିବ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ FLN କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ TLM ନେଇଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପାଠ 6 ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ ବେଜୋଡ଼ ଚିହ୍ନିବା। ୟେଲୋ କୋଡ଼ ନେଇଛି IL 6.5 କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନେଇଛି ଜ୍ଞାନଗତ କୌଶଳ। ଦଳରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ 0, 2, 4, 6, 8 ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ଘରେ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଧାରଣା ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ସୂଚନା ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବେ, ଯେପରି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 12, 14, 16 ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦେବି, ଦେଖାଇବି ଏବଂ ସେମାନେ କହିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ FLN କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା 50 ଅଛି ତାକୁ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି। ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ନେଇଛି TLM, GK କିଡ୍ସ ଥିବା ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ମାଳି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ବିଷୟ ହେଉଛି କହିବା ଆଗରୁ କରିବା। ୟେଲୋ କୋଡ଼ ନେଇଛି ECL 6.8 କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନେଇଛି ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଡାକିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶୁଣି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ FLN କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ TLM ନେଇଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଧନ୍ୟବାଦ।